I veliki pozdrav svima dragi moji YouTube-ovci. U današnjem klipu pričat ćemo nešto bukvalno zbog čega akvaristika umire, zbog čega je jedno vrijeme bilo baš onako tanko što se tiče akvaristike, znači da niste imali mnogo vrsta ribe, dakle da je pristupačna, zašto su neke cijene riba napumpane i tako dalje. Želim Urošu Dujkoviću ovom prilikom da se zahvalim zato što je postao član kanala. Sada ja vama kad kažem da postanete pratioci mog kanala, to vam je besplatno, ali ako želite da postanete članovi kanala, dakle da se pretplatite na moj kanal, nekada se govorilo pretplati se na moj kanal zato što to znači da me novčano podržite. Sad, znači to ako neko hoće, ako neće, mislim to je čisto neki mali znak pažnje za mene, kao što ja recimo ubacim u akvarijum da nahrani ribice, tako i vi meni, dakle doprinesete na neki način sa tim i ja sam veoma zahvalan drugu Urošu, iako ne poznajem čovjeka lično, znači hvala ti od srca što si postao član moga kanala. Evo ovako ljudi, sada snimat ću vam akvarijume jer to je nešto ljepše dok ovako ja pričam, po mom mišljenju. Evo ovako, dakle jutros me sačekala, da vam prvo se pohvalim, sačekale su me dakle dvije nove ikre od Amazonaca, onih tamo 5 ikrica, iskreno ne znam šta će sa njima da bude. Ovdje je naši mali ancistrus, kao što vidite ovdje je tableta spiruline, raspala se, dakle oni rade punom parom kao što vidite i sve više hvala Bogu napreduju. Sad da se vratimo na samu temu dakle klipa, zašto akvaristika bukvalno propada. Ovako, htio sam da kažem da ovo je video recimo za vaše roditelje ili za vas koji ste kupili ovakav akvarijum recimo i sada vi ne znate bukvalno šta ćete sa ovakvim akvarijumom. Znači ovako, moj savjet je da prije ikakve kupovine akvarijuma izmjerite dakle dimenziju. Znači ja želim recimo ovdje da držim, mada ne smijete držati na nekim uređajima ovako zato što stvara vibracije i stres ribama, ali evo dajem konkretan primjer, znači ja želim ovako da napravim sebi recimo akvarijum. Sada ja sam iz ugla početnika. Dakle izmjerit ću odavde recimo do ovdje, izmjerim dakle kolika će mi biti dužina akvarijuma, to je dužina, kolika će mi biti širina i sad koliko meni treba znači visina akvarijuma. Te cifre 3 kada pomnožite dobit ćete vašu litražu, dakle koliki će biti vaš akvarijum. Tako sam recimo i ja. S tim da sam ja ovdje kao što vidite, dakle odavde do ovdje i ostavio sam dakle još 10 cm za prelivni filter. Dakle to je nešto osnovno što vam treba. Sad, vi mnogi pa i ja sam bio sam svjedok u akvaristici, dakle da recimo moji roditelji kada sam bio dijete, oni su držali isto akvarijum, ali to je bila klasika, to nije, ne znam da li su u to vrijeme bili ovakva vrsta pijeska, znači da vi birate bukvalno kakva je boja i to, evo ovako, znači bio je obični savski pijesak, da kažem, pošto ja živim ovdje u Gradišci i tu je rijeka Sava, dakle bio je savski pijesak, oni su to dobro ispravili taj pijesak i sve to sredili. Sad, šta je bio najveći problem u akvaristici ikada, za njih konkretno? Dakle, šta se dešava? Znači, njima je odgajivač rekao, tadašnji, znači, oni su imali 80 litara akvarijum, znači ni približno ovome, ali eto. Dakle, šta je rekao? Znači, rekao je da promijenite vodu svuda, izvadite ukoliko vam je akvarijum prljav. Nije on rekao treba svjetlo da vam gori 6 do 8 sati, trebate da imate biljaka, trebate da imate posebne znači, algare, trebate da imate ancistruse, koridorase i tako dalje. To u to vrijeme nije bilo. Ali gledam sve više i danas se to dešava, dakle ta situacija. Zašto? Zato što odete kod nekog, šta ja znam,
prvo vi u pet shopovima treba da vidite o kakvom profilu ljudi se radi, koliko poznaje dobro akvaristiku, dakle da se pitaju, da se postavi neki formular pitanja, dakle posebno za akvaristiku, taj neki gdje ako ne prođeš test, znači tu vezano za akvaristiku, dakle koji muljari, koji algari trebaju u akvarijumu, da li idu zlatne ribice sa skalarima zajedno, koja je idealna temperatura u akvarijumu, koliko puta dnevno treba da se hrane ribe, kako treba da se hrane ribe i tako dalje. Možemo snimiti jedan klip posebno o tome. Ovako ljudi, znači njima je rekao taj sad stari akvarista, izlijte na svakih mjesec ili na svakih 15 dana, izlijte znači svu tu vodu. Ja se sjećam kao mali, pazite, isto identično ovako je bilo. Moji su znači imali sve što su imali ribe unutra u akvarijumu, oni su znali da odvade dakle u ovu kanticu kao što vidite tu vodu, znači akvarijumsku. I sad šta urade, znači uzmu prvo, sad ne sjećam se da li su, ali mislim da je 100%, imali su prelivne filtere, ali sa onim običnim spužvama. One obične spužve ljudi, znači za auta to otpište, znači te spužve nisu ni za šta, ove znači granulacije 10, ja ne znam sad kako to ide, 10 i 30, znači te rupice neke, znači to je najbolja što postoji spužva na svijetu, za mene, a vjerujem i za vas mnogi. I sada znači oni su vadili tu ribice i ubace ovako, isto ovako koja sam ubacio, znači raspršivač, znači, ali to njima nije imao tad ko da rekne, razumijete, ja sad to nešto pričam iz svoga sjećanja, sad ne znam da li je to tako bilo, ali sjećam se da možda jest nekad bilo, možda nekad i nije. I šta je bilo? Znači, uzmeš čitav akvarijum, sve ovo pokupiš iz akvarijuma sa dna i zapereš taj pjesak, sav zapereš, sve znači pozitivne bakterije koje si imao, sve što ti je koristilo da ti ribe žive, znači ti si uzeo, isprosi, znači čitavu tu podlogu, to je vjerojatno se desilo i s ovim akvarijumom, zato je neko i ostavio kraj kontejnera, jer vidio sam da ima mnogo, dakle, pijeska. U tom pijesku žive bakterije koje su pozitivne. E sad, ukoliko se puno prlja od hrane koja se razgrađuje, dakle, u tome pijesku, nastaje amonijak. Šta je amonijak? Amonijak je vrsta, znači, kao kod nas, šta ja znam, ne znam koji bi dao, pa tipa ono po zidovima kad se uhvati crno, dakle, tako je bukvalno i ribama, znači, šta mi osjećamo kad ima ono crno po zidovima, osjećamo, znači, gušenje, tako isto i ribama, dakle, identično. Znači, isperu taj pijesak, ove spužve logično operu, znači pod česmovačom, najnormalnije, naspu u akvarijum, znači vode, ne sjećam se da li su, mislim da su hvatali mrešicom čak ribe iz ove stare njihove vode, znači i stavljali tu unutra, bukvalno su ljudi prije ubijali ribe, znači stojim iza toga da jesu. Evo ovako sam malo, ako ste dogledali do ovdje klip, dakle, recite, napišite glineni ćup, samo da znam koliko vas gleda ovako moje klipove dugo. I znači dolazilo je do toga i dan danas, znači postoje ljudi koji rade to, znači čitavu podlogu ovu uzmu i sve oni to znači operu i unište sve, bukvalno sam opisao sad proces taj. I zato nam jeste takva situacija sa akvaristikom, znači kakva jeste, zato nemamo mnogo izbora ribica, zato su nam ribice skupe. Ljudi koji su jednom imali akvarijum, dobro izuzev mene koji sam ušao baš onako dugo u to, ali ljudi koji su jednom inače imali akvarijum više ne žele da vide taj akvarijum. Zašto? Zato što recimo evo ovdje konkretan primjer, znači akvarijuma koji može znači 90% stanovništva da sebi priušti ovakav jedan akvarijum, znači najveća je greška ako uzmate za djecu akvarijum, ljudi nemojte to raditi, znači bilo koje živo biće nije za djecu. Znači stavite, znači uzmete, kupite akvarijum, prije svega gledajte vi filtraciju. Filtracija je znači 0 bodova, a svi ćete kupiti ovakav akvarijum, znači ne to kažem gdje ima da se kupi, nije ni bitno, razumijete. Znači, najpristupačniji akvarijum i sa cijenom i sa svim, mada po meni to je preskupo. Ovo je 120 maraka, znači vi za 120 maraka može čovjek da vam napravi, znači može staklar, može
može odgajivač da vam napravi, dakle, akvarijum po vašim dimenzijama, razumijete ljudi, po vašim dimenzijama, znači ne sad da imaš ti taj, znači to je takav akvarijum, vidite, ja to držim ljudi, ovo ja zovem štokrla, sad ja ne znam, znači, da vama akvarijum diktira mjesto, to nemojte nikad raditi ljudi, evo ja sam ovo iz nužde, znači, samo zato što mi je bilo žao akvarijuma, sam zbog toga ga i koristim i dalje nisam prodao ove Blue Parotice, ali nema veze, nadam se da se neko nađe da ih kupi. Znači bacite pare na akvarijum prije svega u koji treba da kupite još i grijač i taj pijesak, da to bude lijepo vama. I šta je problem? Problem je zato što mi gledamo da bude po našoj volji akvarijum i slažem se ja sad. Ali gledajte, ne možete vi sad da imate akvarijum, recimo šta ja znam, vi ste, radite neki fazon kućni posao, razumijete, kancelarijski posao od kuće, da lupim tako najpribližnije. I recimo radite taj tako posao i vi sad, brate, znači držite, šta ja znam, od 8 sati držite 15 sati upaljeno svjetlo. Držite recimo grijač na 28 stepeni. Kaže krepalim ribice. Čudi me. Znači treba da vam bude grijač na 26 stepeni, da se razumijemo. Podloga, to je do vas, znači zavisi šta hoćete. Ja sad da sam htio, mogao sam u ovaj grow up da stavim, znači, podloge tu da nakrkam, ali nisam. Zašto nisam? Zato što, evo, kao što vidite ovdje dole ove mrlje, ovo. Dakle, ja to sve uzmem i lijepo usisam sa ovim, kako se zove, pa evo, sa ovim crijevom, kao što vidite, usisam to sve lijepo, zato što je to smeće. To smeće bi išlo samo u podlogu unutra i ništa ne bi postigao sa tim. Ali to je za neke moje namjene. A dok, recimo, u ovom akvarijumu, zamislite sad, evo, što sam pričao ovo prije jedno 10 minuta na početku, zamislite mene da ja sad vadim sav ovaj pijesak, a ispod njega ima u sredini još jedan krupnije granulacije, ima hranljiva podloga. Zamislite da ja to izvadim sve, da iščupam iz akvarijuma i da ga perem, da ga ribam onim spužvama, da, i to su ljudi isto radili, izvode i akvarijum čitav, znači ribaju spužvama, nema ništa protiv toga, ali razumijete kakva je akvaristika, u kakvom je stanju to bilo. I danas postoje ljudi, ja mislim da sam ja jedini kanal, dobro, ima još jedan, momak se zove Nigi Vlogs, ok, snima klipove, top, sve nema šta, ali vidim nešto je zatajio sad snimanjem klipova, pozdravljam ga ovim putem, druže, ako hoćeš možemo napraviti neki, pa šta ja znam da kažem, podcast, evo pozivam, znači vi koji znate Nigi Vlogsa, koji ste ga pratili, jer ja sam baš kucao mnogo po internetu i vidim da niko se ne bavi temom akvaristike. Ja želim malo da probudim tu svijest kod ljudi, znači nije akvaristika kao što je nekad bila, znači nije Božje slovo, nije neki pojam, razumijete, akvaristika je danas lagana. Jedino što na početku morate možda da uložite malo više novca, dakle treba vam konkretna filtracija, najbolje je prijelivni filter broj 1. Pravit ćemo klip top 5 ribica za početnike, znači to je broj 2. Filter dobro, filter materijal naravno i pumpa odgovarajuća, to možete pitati ChatGPT ili Gemini, ali ChatGPT je pametniji po meni. Onda idemo na ne znam, sam rekao grijač 26 stepeni. Onda idemo dalje, dakle svjetlost. Svjetlost treba da nam bude 6 do 8 sati, a ne sad da držite čitavu večer, čitav dan upaljeno, onda se stvaraju alge. Pa ne znam, sad broj 5, ne mogu se naći u mozgu početnika. Zašto sam ja to nekako strmoglavo počeo, znači kupio sam isto jedan mali akvarijum fazon, pa možda 40 litara je imao i kad sam ja vidio da moji apetiti traže više, da ja želim više ribe da imam i to, nađem tu od jednog čovjeka jako dobro, nije nažalost više među nama, nađem za bukvalno 25 eura sam ja kupio i komodu i akvarijum od 100 litara i tu sam ja počeo svoju priču sa akvaristikom.
Prodajem vam mnogo znanja, znači svog ličnog iskustva. Nikad nisam tražio, dakle, ništa za uzvrat, kao što i sami znate, znači nisam tražio nikakva članstva, ništa i to. Eventualno neko ko želi da bude sponzor meni, tipa Malavi ili bilo koji, znači shop, pet da je u pitanju, radit ćemo reklame, nije nikakav problem, znači možemo se sve dogovoriti, kontaktirate me slobodno, znači na društvenim mrežama dole možete da me zapratite. Ovo sve što sam sad naveo, zbog čega akvaristika propada, ja se nadam da ćete se sa mnom složiti. Vi koji se ne slažete sa tim, dakle, koji mislite da akvaristika svijeta buja, to baš nije tako. Dakle, u Gradišci, Banja Luci, Prijedoru, ne znam sad dalje gradu, Brnjavu i to, bukvalno, u Prijedoru bukvalno ne možete naći čovjeka koji znači ima moli, gupi, plati, ksifo, skalara, znači osnovne neke ribe, razumijete? Toliko je ta akvaristika, znači došli smo do toga da moramo plaćati, znači da nam autobusom se donese riba, mislim to je ok ali možemo u jednom gradu da imamo sve, razumijete, ali ne, jednostavno. I uvijek, prije svega kada gledate da kupite ribu, uvijek vidite ljude na par mjesta u vašem gradu. Ja nažalost nisam te sreće da mogu da vidim na par mjesta, ali ja vidim na par mjesta recimo na OLX-u, znači OLX, znači nekadašnji pik.ba, znači pogledam prvo tamo, recimo meni sad treba 3 do 4 sijamska borca, sijamska algara. Trebaju mi oni, zašto? Zbog končaste, to je zbog ove smeđe alge. Mada ja ubacujem taj neki silikate i svašta nešto od algexita i tako dalje, rješavam se tih algi i to, ali uglavnom, da skratim priču, ja se nadam da sam bio jasan, znači da sam u ovom klipu dao neke savjete te koji, znači 90% ljudi je odustalo od akvaristike upravo iz tih razloga. Vi koji ste odustali od akvaristike koja vam se smučila, dakle zapratite moj kanal, pošto jako malo vas, znači tipa 5,6% vas koji pratite moj kanal, dakle piše pretplati se ili subscribe ili tako nešto piše tu ispod moga kanala, negdje tu tačno, dakle stisnite to dugme, nemojte štetiti na tome, dakle i stisnite ono kao da svi klipovi vam iskoče. Imate dakle i kod mene posebnu selekciju akvaristika i tu imate, znači od kad sam ja imao odgajivačnicu pa do dan danas, tako da mnogo sam se raspričao, zaista je 18 minuti klipa. Hvala vam stvarno svima od srca, dakle, na podršci, na gledanju. Hvala posebno Urošu koji je postao prvi član ovoga kanala. Znači, ja imam ovaj kanal od 2016. godine, ali jako me ovo iznenadilo, znači hvala mu puno, jer treba sada da nabavljam još neke hrane za ribe i treba da smišljam novi neki kontent, zato i govorim da, znači, pretplatite se na moj kanal i da pratite ostale moje klipove, tako da nećemo dužiti previše, mada sam već odužio. Vidimo se u nekom od idućih klipova. Pozdrav!